Sir, yan po. Yan po yung Sable Lutino Split Opacac by Lutino Sable Hen. Yan po sila, sir. Ayan, yan. Yan po, sir. Yan po sila. Yung pulang-pula po yung mga ulo, sir. Ayan. Tapos ito naman po yung isang pare, sir, na visual. Yan po. Mas mapula po ito. Green Opaline Split Ino by Lutino Opaline Hen po. Ayan po. Yan po, proven na po yan. Ayan po. Pulang-pula po yung ulo nyo, sir. Hindi po talaga pang out tong mga to. Nagkataon lang po na aalis eh. So, ito naman po yung tatlong pares na pang Crimino project. Ayan po. Ayan. Yan po yung isa. Ito po yung pangalawa, sir. Yan po yung pangalawa. Ayan. Ito naman po yung pangatlo. Ayan, sir. Puro malilinis din po yan, sir. Kaya maganda rin po yung iaanak niyan.